ହେଲା ବାବୁ ଏଠି ବଲ୍ ଖେଳି ଛଅଟା ବଲ୍ କେତେଟା ଚାରି ମାରୁଛି ଦେଖିବା 4 କି ଛକା ଦେଖିଲା ବେଳ ମୂଳରୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିନି କାହା ଛୁଆ ପେଟେ ଧରି ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳିଲା ଅଠା। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मो सहित अच्छा मो भाई ज्योति आम आई माछ माछ नब चल माछ नहीं जा घर आज माछ हम तापर आज कौन हम चल देखा ये तो गपारे व्यस्त आजादी अनलिमिटेड भाई जा हो ये आजादी पाई नहीं आम आजादी खोजुचु केबे आजादी मिलिब केबे आजादी मिलिब जीवन भल दियो आम गोटे दियो सांग मैंने भंडारी दुकान को जाकि दाढ़ी निश हो जाए तो टे कहली टे मोर टे खुर मारी दियो तेणु खुर मारे जेहेतु भिडियोटा करदेली तेणु किसी प्लीज खराब भावे पटेणार मना बाबू भारी बढ़िया पिलाटी जिते चुट्टी काटती कही सार और मालिश करदेवी कहले हाँ छाड़ क्या करदि आज कले तेणु मुझे कहली टे करदि फाइनाली सेविंग हो क्लीन सेव हो गली जा घर को घर गले माछ हम भात हम खिया हम हलुआ मेरी हलुआ मोर तो ये सांग मैंने हाय कहली एत जोर खरा हो बिलीव करेंगे खाली निआ पड़ी जाऊँगी देह एत लेट है से सेविंग है बोली 15 जन पर पाड़ी पड़ा जाऊँ गले जय श्री राम केमती पिला गाधौं खरा दिन आम नदी अच्छी बोली महानदी अच्छी बोली पिला पहरिक एपटू छोटू बड़ समस्ते पहरिक सेपट को जाऊँ सब जार्किन पार्किन धरिक आसिक पिला भी पहरुंट गोटे पिला सी कौन नहीं ट्यूबटे नहीं आई गोटे पिला बिना ट्यूब पहरिक छोटिया पिला पूरा बाबरे 2 घंटा काल गाधुआ सेता पड़ा हाथ गुरा देखो केमती हाथ गुरा टीप गुरा अवस्था ना पिला ये गाधौं देख ट्यूब धरिकी बाबा अर्थत्राण ये बाप पुओ जो सांग प्रशांत काली दंड काली जो होता जहाँ को जहाँ ठाकुर आसते देखी आप वीडियो माध्यम एवं देखो बाप पुओ मिसिकी पहरुंट 2टा जार्किन धरिकी रेडी नदी रे पिला माने गाधेया मजा भारी सांग माने पानी पे खरा दिन लोक डहल विकल होउछंदी पुओ को पहरा शिखेदेला ये आम मथुरा रेडी माछ मारी जाइए फाइनाली आम गाधुआ शेष आ नदी में कहीं ना देखु केते भी गाधुआ एपटे खाली अच्छा
କାମ ପହଁରିକି ଯାଉଛ ପହଁରିକି ଯା ତା ପଡ଼ିବ ଏଠି ପାଇଁ ତେଲ କେତେ ଗୁରେ ଛିଟି ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଅଛି ମାଛର। ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ଇଆଡ଼େ ମାଛ ପୁଟା ରେଡି। ପଖାଳ ଭାତର ଟେଷ୍ଟ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖରା ଏ ଖରାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ମନ ପୁରା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଆଉ ଗରମ ହେବନି ପେଟ। ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପେଟ ଗରମ ହେଇଛି ହଳଦିଆ ପରିସ୍ରା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ଖରାଦିନ ବାବୁ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି 6ଟା ବଲ୍ ଖେଳି। 6ଟା ବଲ୍ କେତେଟା ଚାରି ମାରୁଛି ଦେଖିଆ। 4 କି ଛକା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଳରୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରୁନି। ଆସ ହଉ ଦେଖିଆ। तू समझा। हाँ नहीं तू समझा नहीं। ବୋଲର ସୁନୁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଆ। अरे वाह ना ନାଇଁ 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 ରେଡି ଠିକ ଅଛି। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଓ କଣ କହୁଛ ବ୍ୟାଟ ଧରୁନ ଭଲ ସଟ୍ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିଟି ବଲ୍ କନେକ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ 6ଟା ବଲ୍ରେ 6ଟା କନେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଖାଲି କନେକ୍ଟ କରିପାରିଲିନି ବିକଜ ମୁଁ ଆଜି ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇନି। ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇଥିଲେ 6ଟାରେ 12ଟା ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର। ତମେ ଷ୍ଟୋରି ଦେବ ହେଲା, ଷ୍ଟୋରି ଦେବ ମେନସନ୍ କରିବ। ଆସୁନ ତମେ ଆସ। ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଟିଚର ମାନେ ଆମ ଗୁରୁ, ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ତ ଭାଇ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଭିଡ଼ିଓ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ। ଓକେ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଜ୍ଞାନ ତଡ଼କା। ଭାଇ ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ମସ୍ତି, ଭାଇ ପୁରା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଜ୍ଞାନ ତଡ଼କା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନା? ଜ୍ଞାନ ତଡ଼କା, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ତୃପ୍ତି, ଯଦୁମଣି କମେଡି, ମିଷ୍ଟର ଆଦି। ଠିକ ଅଛି। ତମର ବିଜି ସୁନିଲ। ଓକେ ଦେଖ ଆମ ହିରୋ ବାଡେଇବେ, ଯିଏ ମତେ ବାଡେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଏବେ ବଲ୍ କୁ ବାଡେଇବେ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଫେୟାର ବ୍ରୋ। ରେଡି ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ମାର। ହଉ ମାରିଆ ମାରିଆ। ଚାଳ ଘରେ ମୋର ରହୁଥିଲା ପ୍ରିୟା, ତା ପାଇଁ ଗଢିଲି କୋଠା। ଚାଳ ଘରେ ମୋର ରହୁଥିଲା ପ୍ରିୟା, ତା ପାଇଁ ଗଢିଲି କୋଠା। ଛୁଆ ପେଟେ ଧରି ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳିଲା ଅଠା। कैसा लगा मेरा मजाक। ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରୋ, ସାନ ଭାଇ ଅଛ।
भिडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थे बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल मोर प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची थैंक यू